আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। হাবিব ব্লগস টঙ্গী থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। বিশেষ করে আজকের এই ভিডিওটি করা হবে, আমরা আজকে উত্তরা ডিয়াবাড়ি থেকে মেট্রো রেল ট্রেন দিয়ে যাব হলো মিরপুর 10-এ। ওইখান থেকে আমরা চলে যাব হলো মিরপুর চিড়িয়াখানায়। তো আমার সাথে আছে সদ্য আমার দুলাভাই, আর আছেন আমার বড় বোন, আমার ভাগিনা এবং আমার বড় ভাই, আমার মা। তো সবাই একসাথে যাব মেট্রো রেল ট্রেন দিয়ে। তো টিকিট কাটলাম, 6টা টিকিট কাটলাম। 6টা টিকিটের দাম নিয়েছে 240 টাকা। 240 টাকা 6টা টিকিটের দাম নিয়েছে। এক একজনের হাতে টিকিটগুলি দিয়ে দিব, ধরিয়ে দিব এক একজনের হাতে। তো এক একজনের হাতে টিকিটগুলি দিয়ে দিলাম। এই যে এক একজনের হাতে টিকিটগুলি দিয়ে দিচ্ছি। তো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন প্রাণীগুলি দেখানো হবে। তো গজলের মাধ্যমে ভিডিওগুলি দেখবেন, কারণ আমি ভিডিওর মধ্যে এত বেশি কথা বলি না। গজল শুনবেন আর ভিডিওগুলি দেখতে থাকবেন। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, এই আশাবাদী। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। अब याद ना आओ रहने दो, अब याद ना आओ रहने दो। तुम रूठ चुके दिल टूट चुका, अब याद ना आओ रहने दो, अब याद ना आओ रहने दो। इस महफिल गम में आने की जहमत न उठाओ रहने दो, जहमत न उठाओ रहने दो। ये सच के सुहाने माजी के लम्हों को भुलाना खेल नहीं, ये सच के भड़कते शोलों से दामन को बचाना खेल नहीं। रसते हुए दिल के जख्मों को दुनिया से छुपाना खेल नहीं। और आँख नजर से जलवों की तहरीर मिटाना खेल नहीं। लेकिन ये मोहब्बत के नगमे इस वक्त न गाओ रहने दो। जो आग तभी है सीने में होठों पे न लाओ रहने दो। तुम रोट चुके दिल टूट चुका, अब याद न आओ रहने दो, अब याद न आओ रहने दो। इस महफिल गम में आने की जहमत न उठाओ रहने दो, जहमत न उठाओ रहने दो। जारी है वतन की राहों में हर सिमत लोहों के फुआरे, दुख दर्द की चोटें खा खा कर लर्जा है दिलों के गहवारे। अंगुष्ठ पे लब है शम्सु कमर, हैरान व परेशान है तारे। है बाद सहर के झोंके भी तूफान मुसलसल के धारे। अब फुर्सत ना ओ नोश कहा, अब याद न आओ रहने दो। तूफान में रहने वालों को गाफिल न बनाओ रहने दो। तुम रोट चुके दिल टूट चुका, अब याद न आओ रहने दो, अब याद न आओ रहने दो। इस महफिल गम में आने की जहमत न उठाओ रहने दो, जहमत न उठाओ रहने दो। माना के मोहब्बत की
खातिर हम तुमने कसम भी खाई थी। ये अमन सकून से दूर फिजा पैगाम सकून भी लाई थी। वो दूर भी था जब दुनिया की हर शय पे जवानी छाई थी। ख्वाबों की नशीली बदमस्ती मासूम दिलों पर छाई थी। लेकिन वो जमाना दूर गया, अब याद न आवो रहने दो। जिस राह पे जाना लाजिम है उसे न हटाओ रहने दो। तुम रोट चुके दिल टूट चुका, अब याद न आओ रहने दो। अब याद न आओ रहने दो। इस महफिल गम में आने की जहमत न उठाओ रहने दो। जहमत न उठाओ रहने दो।
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر